أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، ويرفق بعباده الأبرار في الجميع الأقطار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، والرسول المبعوث بالتيسير والإنذار، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban kapamudjit bi Allah subhanahu wa ta'ala. Duk pagsarang sukul tebi si iya. Serta puas amban pag naiksaksi tebi weben Allah subhanahu wa ta'ala tunggal du iya sinumbatan bi. Duk pag naiksaksi tebi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasul penean. Pinabuo wa Allah subhanahu wa ta'ala piti sa umat inin supaya kita makatilag to amban Allah subhanahu wa ta'ala para kasanyangan te to si dunya labi bang kasanyangan te sa akhirat. Demikian tukbal te biru isa pagsarang sukutin bisi Allah subhanahu wa ta'ala sabab karena izin duk ase ne sikite. Alhamdulillah me meswete bi binaktul kitab diki ininan. Ye inin sugpat sin bakas tinagnaan te bi malumyaan nalasay kite tenged isi kitab yene diki ininan. Maudo kitab inin pagkusisik duk pagpaliksa si aqida Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. So bakas na tibis sarate aman panagnaan mangoy hangkan tapi kilte sinulat kitab inin atau risala inin tu dalam kitab diki inin. Demikian bakas na risab tibis sarate in manzilah sin Imam Shafi'i di dalam Islam. Duk bakas na risab tibis sarate webennal in Imam Shafi'i atinan pinag-agyaw-agyawan wa tiap-tiap tumpukan dalam Islam. Amban tumpukan may Murji'ah, may Mu'tazilah, may Syiah. Duk sedi pe may tumpukan ko may Jahmiyah. Atinan ngakun siye we in antan den magtuon ato magsari duk antan Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. So inin sa mata-mata sabab yene katanyagan kaluha ilmu sin Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. So murah-murahan bangpain kitab diki inin makaurumumpat si kitabi atau si sine-sine mabaya nga hati aqida Imam Shafi'i khususnen duketin aqida sin ampat imam lay amnen i aqida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangpain hetinen tinang tabiinin pandu tumuon yene antan te bisa akidahin si yene pag akida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab hatinen na akida Imam Ampatin khusus na Imam Shafi'i asal ga niya pagkulangan ni gana paglabihan ne yerui en akida binoo Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin duk yai akida binabigan me sahabatin duk me tabiin sampai me tabiut tabiin lamud nilai yene Imam tebi Ampatin. So si waktu te ko itu inin bali sugpat inin si maudu te tagnain atinen bisarate isab yene tenged
qaida Imam Syafi'i magmuamalat si Quran duk sunnah. Hetinen bang ine aturan tinuhot wa Imam Syafi'i si pangahatine kalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran duk pangahatine sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ko na tabahasa te tagnain bisan pesaingge bayate asal peente magdirect kita si Rasulullahin gaane niya at hinang te pagi gaane kita mag-abot duk iye yeru ien kaalenan magdirect si Rasulullahin yan may sahabat pagi sabab makapagbalmata siya ruk Rasulullahin makapaglundang panin siya ruk Rasulullahin sumagawa nagna amban may tabi'in sampai tabi'ut tabi'in sampai si zamante ko ito nabi sampai sa ingge bayate magdirect si Rasulin asal benanen gene kite makapagdirect asal masin na kita subay paantan etine masin na kita subay petuhod si yene me kaimaman atau me keulamaan yene tege authority tege hetinen kapatut atau tege ininen kapatut tinuhod puas amban zaman me sahabat lay radhiyallahu anhum ajma'in. So maninin payamante ko bang ine qaida Imam Syafi'ihin dia dalam pagpaham ne Quran duk sunnah. Ya ini nang te mauduin ko si waktu te pandak-pandak ini. So bilang umat nga kunut mazhab Syafi'i sali du si fiqh duk si aqida kalagihan sube pantekante bang ine amban me principles atau qaida sin Imam Syafi'i si pagpaham ne Quran duk sunnah sabab poonan pengeddoan tetoin sali du tenged fiqh duk tenged aqida karunya asedi malengkan Quran du mula-mula ruk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Etinan ngantan kita si Quran, ngantan kita si sunnah duk pante-kante bangsa ingge pagpaham yene me sahabatin atau me salafus salihin si tenged kalam Allah Ta'ala ruk kainte hadis junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman sebab tahati te in Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lamud ia amban salaf lamud ia amban salafus salih dumen hajjahat hat salaf dumen hajja ia hat salafus salih sumagua dambua ia imam hajjeduk pagkokanan sin me ulama si zaman salaf si oras inin pengajian te bangsa ingge imam sangat memulia inin mag-interact magmuamalat duk me ayat yene takaswa dalam Quran atau me kalima atinan lu dalam Quran bangsa ingge pagpaham Imam Syafi'ihin si tenged me ayat tersebut lay sumagawa bang bayat kita asal masalabi kepastian menamal si tenged ininen na labihap teed ininen bang tabasate yan di kakitaban Imam Syafi'ihin mula-mulanen yan kitab ni Risalah pagila itabetad in me aturan hantang pagpikirnen atau pagpahamnen si me kaayat-ayatan Allah subhanahu wa ta'ala yan kitab ni Risalah fa in Dr. Omar bin Muhammad An-Nur alhamdulillah pa inne bakas ne tabassaku kitab risalahin duman ne minted duman ne minduwe hetinan dara ne tabassane bisan ni hadja pa inne duman ko daranan pamassa ni adam buah murid Imam Syafi'i inalenan al-Muzani kagayane al-Muzani inin min limehatus ne tabassane magbalik-balik kitab risalah Imam Syafi'ihin Uhus Imam Al-Muzani sa kahaba binasa wene kitab inin
masinahadyan niya paidda ba'ahu. Hetinan ilmu ba'ahu taeddo ni amban yene tiap-tiap pamasan ni kita bersalahin. So manian may palangguan sa agama Allah Ta'ala niya kaptangan Imam Shafi'i sangat importante. Importante tili manaman sabi ingat tayo na kaptangan na si tenged mauduinin. Tabi sarawan na di alam kitab ni Risala painne wal Qur'anu ala zahirihi hatta ta'tiya dilalatum minhu aw min sunnah aw ijma' bi annahu ala batinin duna zahir. So pantekante atawa ininen pastiante bang ine minaksud sin Imam Shafi'i sa kaptangan na ininen. Magkulang maglabi maksud na inpein Imam Shafi'i radiyallahu anhu at ining kaidanen painne dugyene maksud kalimahin dalam Quran at luusi katampalan maanane. Mula-mula bang kita mas sa ayat atau kalimat dalam Quran bang hetinen inakahin mian maanane netin maana zahir nen samian mula-mula subeta eddo te yene maana zahir lay eddo te yene maana zahir lay sehingga bang niatek kami dalil amban Quran neke atau amban sunnah atau amban ijma' wa in maksud yene kalima mian luusi maana batin dumen si maana zahir. Bin Imam Shafi'i hatta ta'tiya dilalatun minhu yakni min al-Quran atau min as-sunnah atau min ijma' lune ke amban Quran du mismo dalilin tekasua atau amban sunnah atau amban me ijma' me ulama wa sabin al maksud ayat mi'an atau maksud kalima mi'an lisi mi'an hetinen ma'ana batin duna zahir. Ito nanduman makna matampalin. So kuha na iyan pagpaham Imam Shafi'ihin si may maksud kalimadem Quranin asal luo si maana matampal si kalimalay malainkan except bi malainkan bang niya dalil takite atau takasuwa manunjuki we maana kalima iyan lusi ayat iyan maana batin hatinan duman maana zahir lune ke dalilin takasua amban ayat Quran du isab atau takasua amban kahadis-hadisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ijma' hetinen na mekenemia an hetinen eddo te maana batinin hetinen bang niya la idalil ngaka weduman maana zahir lesimian sa maana batin. Inin kaida Imam Shafi'i is acceptable. So man sabab kaida ini importante dahil aman pamasate bi atau panghati tibi ayat subetan teman tibi kaida ini nen duman hadja inin para sime mazhab Syafi'iyah sa sikemon inin mazahib sikemon ummat etinen amban aturan pamaham te ayat Allah Subhanahu wa taala delu eddo te maana yene matampal le maana zahirin malengkan bangge ia magtawa duk maana zahir etinan ni ala italanggal ina ne amban me kaida etinan bang ineddo ten maana zahir mian so gana dapat subay kita palalin tuju maana batin bagi tiap-tiap kalimah lagi nen bang kalimat dalam Quran sedi iyan amban maana zahir masih iyan niya maana ne duetelu sampai palabi hetinen maana batin na inin amban aturan pamano pamusaka wa Imam Syafi'i sikite supaya tapasti tibang ine maksud Allah Ta'alahin si may kaptangan ne dalam Quranin importante manamal mga jian pangajiinin at tinan sabihin hinang te poonan pagpangadji te ilmo mangkaida inin hinang te foundation dem interaction te si Quran duk sunnah hunit-hunit kita lumiras
magdialem kabatilan. Pagi asal kaputan teteed pahagit bang ine takaptang Allah Ta'ala dalam Quranin. So ini mula-mula bang ine takaptang nen mana zahir le edote ko ne pinain lay bangga runia atinen dalil magaka manunjuki wa maana batin kalagihan lismian. Sebab niya man may tumpukan manusia atau tumpukan manusia mag-agama dalam agama Islam inalinan wa de batiniya na tumpukan inin tinagi siya mindahan maana zahir maana zahir kalimale atau maana zahir ayat lay tuju maana batin bisan ga niya dalil de bisan ga niya dalil takaswade tehinang din katagihan pininda maana zahirin tuju maana batin. Nah ini nen sa mata-mata sulang inin si qaida Imam Syafi'i labinen sulang inin si Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala. So amban me maana batin si kalima as-salah inang ta example an si inye kalima as-salah dembu amman kalima batin sin as-salah yan az-zikr yan pangisip. So magpain me tumpukan inin etinen sambahayangin dumen magruku sujud duman pa hindi sambayangin magruku sujud lu malaingkan etinen sambayangin bangtek kane waktunen esebnu hajja Allah Subhanahu wa taala ngan na hajja ketuju Allah Subhanahu wa taala yena ien sambayangin yena ien sambayangin. So masababian may palangguan si agama Allah Ta'ala aman sabab sai hantang pagpaham din minaanahan wede yene aqimus salata minaanahan wede ayat inin ina pangamana din pende ngeseb ka am si Allah ngeseb ka am si Allah etinen maana aqimus salata ngeseb ka am si Allah Ta'ala etinen petenggehun bisambayangin sambayang leilai minaanahan wede zuk panganal atau pangeseb bangtek kane waktuin esebun bihajja Allah Subhanahu wa taala ngannal kamadda tuju Allah Subhanahu wa taala bisan kanian binantag nain benar nen pa inde tatunay nune atau tatunay tene sambahayangin tabugoy pegge pinindahan wede maana zahir kalima as-salah li sambahayang tuju az-zikir etinen yene pengesebadja tuju Allah Subhanahu wa taala. Namehasa inin sulang teed inin si pemandang mazhab Syafi'i. Do khusus nen si pemandang Imam Syafi'i mismo. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tabisara du isab ne dem kitab risala subay kita pandai si bahasa Arab. Pen Imam Syafi'i si dalam kitab ni risala pa inne lisanul arabi awsa'ul alsinati mazhaban wala na'lamu man yuhituhu ghairu nabi. Magkulang maglabi pa in Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lisanul arabi della arabin atau bahasa arabin awsa'ul alsinati mazhaban yana inin seluhaluha bahasa yana in seluhaluha bahasa etinen atau seluhaluha mazhab bahasa wala na'lamu man yuhituhu ghairu nabi dukga niya tahati kami maka inate iyan ga niya tahati kami meke makahati na atau meke bang medalil anuhin maka kung kau ne maka aku pau ne yene mazhab bahasa Quran bahasa Arabin sedi amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kepandakan bisarale sa ine luha mazhab bahasa Arabin sumagawa tekung kaumian atau tahatimian pasti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duman mana nilai punta pasti wa Rasulullah wa pegi Arab ye. Sumagawa maksud Imam Syafi'i lai hawa pandai Rasulullah si bahasa Arab etinen tekung kau ne ilmu leleetan mazhab bahasa Arabin
ga te kung kawa mesedi bangsa Arab kay amad zaman sampai si zaman ko itu sampai si pesongan ga niya mekelyuhan Rasulullahin si pamaham ne tenget mazhab bahasa Arab inin sediamban iya bahasa Arabin inalenan wame ulama sindu pende bahasa ghaniya bahasa dayahan lugatun ghaniya sabang si istilah Imam Syafi'i alenan ne tamanan luha ni mazhab bahasa yene bahasa Arabin pang binisara pasal mazhabin kapandakan nen yene katibukan hantang atau aturan pagpalengan si meginis indabayo pekerjaan. So inalenan wa Imam Syafi'i bahasa Arabin mazhab bahasa tamanan luha sabab pegge kaleleetan ne duk siuk ne serta liku-likuan ne katibayuan bayhu atau hantang ne me kalima dem bahasa Arabin ge iya si bayhu literal sa kapalan atau hakiki niya waktu si bayhu majaz iya niya waktu si bayhu kinaya niya waktu si bayhu mujmal sa niya sa waktu si bayhu muqayyad demikian niya waktu si bayhu am niya sa waktu si bayhu khas atau khusus duk kapisadi amban meien so tagna tabisara tabisara may perkalainin la dalam kitab baktul na Imam Syafi'i na kitab ni Ar-Risalah pa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa innama khataballahu bi kitabihi al-arab bilisaniha benar-benar atau yeru hatinan inusul Allah ta'alahin pamisara tujume Arab si kitabne mananen yeru inusal Allah ta'ala hatinan dalam Qur'anin yan bahasa Arab ubus bahasa Arab ini inusal Allah ta'alahin ma ta'rifu min ma'aniha hatinan tahati ini may bangsa Arab mananen maksudnen wa kana mimma ta'rifu min ma'aniha dukken yan aman metahati rasi ma'ana bahasa Arabin ittisa'u lisaniha yene kaluhasin bahasa lay tahati ini no may bangsa Arabin pagtamam de asal bahasa Arabin luha gasi niya magkannal magkimat we bahasa Arabin kiput sa asal takimat den tapaham de ini nagin kemon we bahasa Arabin luha manamal mazhab nen sa dini amban pagkahati bangsa Arab si me bisara Allah ta'ala dalam Qur'anin asal andang pagtamam de we asal luha bahasa ren amban metanda we asal sangat luha bahasa Arabin para penabut alen layon hajja atau halimeu niya labi 50 ginis mufradat etinen dembuaru inenan le halimeu maksurin sa pangen Arab yehin labi 50 mufradat labi 50 words bida-bida ne kalima etinen pangende sa minaksurin yene dembua layon do alen puddang hajja labi dahatus ginis mufradat inusal we Arab pangalen puddang hajja rembua so ini aman metanda bahasa Arabin asal luha name tasabut iyan yene painti halime uruk puddang lay luu si iyan dambua adu parkala minaksurin sumagua ginis-ginis lapal inusal panaat yahin so inin kaidar dambua inin yene dambua adu atawa dambua ru maksud dambua ru panyap minaksurin sumagawa kaginisan pangalen iyahin kaginisan pangalen iyahin atau inusal panat iyahin si sadihal isab niya isab mehal dalam bahasa Arab ini pinatarang wa Imam Syafi'i dambua adu lapal inusal panaat iyahin
Dambu adula pan inusal panatiyahin sumagawa ginisan maksud patujuhan lapalin kamanamal. Kamanamal ginisan yene patujuhan lapalay. So in sini lay tasabutin siniin dambu aru minaksud patujuhanin sa kalapal inusalin. Pagkainin isab dambu aru lapal inusalin sa kaisab patujuhan maksud nilay. So inin kemon asal pagtama may Arabin dalam bahasa Arab sa inin hantang bahasa rin. Nasadipi ang maniin niya peparkala dem bahasa Arab serta pinag-usal de sangat halus. Ye bang si masate ko itu inalenan ilmu balaga. Ilmu balaga bang si jamante ko itu sampai tehinang disiplina ilmu. At inin pengajiante supaya kita pantek si bahasa Arab. So Imam Syafi'i ga sabut ne balaga sabab si zaman ga pepalahil ilmu balagahin. At inin ga pinag-usal terminology sin balaga pinag-usal ne uwe dehetinan niya ne konsep nen yene faham sin balaga pinag-usal ne pero yene istilah balaga lega pinag-usal wede awe. Imam Syafi'i nga magsabot tenged balagalay nga magsabot tenged majaj sabab waktu nga peniya pagbisara comprehensive tenged me majaj tenged me balaga. So ine inusal Imam Syafi'i hin si bisaran nilay yene kalima ittisa tawassu atinan luha duman dabayo duman do bayo sa kabayo ginisan hetinan yene tonis pamisar dalam bahasa Arab luha manamal atinen kaluha bahasa Arabin inin parkala importante manamal pinatarang wa Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ni Ar-Risalah. Dukpain ne pe dem bahasa Arab inim bang patekka sinabot zahir atau tampal duk maksud nen tampal wisab. Atinan kalima inusal lay zahir ubos maananin zahir wisab. Bang sinabot so maksud nen wisab. Sumagawa bang patekka dalam bahasa Arab sinabutin tampal bumaksud nen tapok. O pamanen sinabutin ini ke maksud nen hati B. Maananen yen lapal sinabut lay duman maananen kwe sabtanan lapal lay. So maananen seddi inin amban me kalingkatan pangari-ngari pagbisara den bahasa Arab. Pain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu niya waktu sinabut atau niya waktu sinabutin inin lamo din si bahasa Arab sinabutin itinan sabtanan li kalima sa maksud nen khusus itinan tinartanto niya waktu sinabutin do sa maksud nen sabang petekka sinabutin maksud nen khusus tartanto atau sinabutin khusus sa maksud nen hangkan hep asal kalakihan inadjian bahasa Arabin palalim pain may ulamaten sabab pege asal luha mazhab bahasa Arabin ge kita maka ase-ase pege pein te tampal du kalima inusallay tahati te maananen sa ihati bang petek ka maksud maananen yene maana batin ga tekite maksurin lay si maana matampalin sumagawa takasuwa si maana etin maana tapok. Tabisaraw Imam Syafi'i dalam kitab ne Risalah painne wa ala kulli muslim ay yata'allama min lisanil Arab. Asal wajib pain Imam Syafi'i si tiap-tiap dambuah muslim atinan sabi pengajian ne lisan Arabin atau bahasa Arabin mabalaga hujahdu atinan si TGS nen mangnya dapat pengajian ne bahasa Arabin si TGS nen. Si pandangan mazhab Syafi'i wajib mengaji bahasa Arabin si kemon muslim lela ni kaya tawadende si TGS nen bang si me kabuhatanin nasa kurang-kurang pain tauhan ne si bahasa Arabin pain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu subihat ja isab
Sa kurang-kurang tahati we ne kemon binasa na dem sambayang nen. Etin subit hati yan. Iyan pinakadiawa ne etinan yan GST si bahasa Arab atau tao ta si bahasa Arab sa kurang-kurang subit hati te kemon binasa tiram sambayangin. Magsasong lang kyo pangati te si bahasa Arabin, magsasong isa blankew duk luha pamaham te si Qur'anin duk sunnah. Den pagpaham te Qur'an duk sunnah tamanan basic ne adjaan te yan bahasa Arab. Mengaji bahasa Arabin dumen sakaral tao nulat atau tao masa duk tao misa Arab. Sumagawa bahasa Arabin niya madhab ne niya may disiplin ilmu tertentu para si pagbisara bahasa Arab. Kuene may nahu, may sarf, may balaga, may badi, may bayan, may maani, duk sa di pebilai. Subay iyan takungkaw atau takengkem we tiap-tiap manusia lagi may ulama supaya etinen tarang sisiye atau pasti sisiye mana Qur'anin. Taswisuwi Dr. Omar bin Muhammad Nur hafizahullah we si waktu ia ngaji hadis si lahat Syria si dambua gurune Syekh Riyad al-Iraqi magpain guinin pain ne gay kung urong ijaja dem ilmu hadis si murid ko malaingkan bang takengkem ne ilmu hadisin sarta ilmu nahu balaga badi bayan maani duk sa di pebilai ilmu sabab kataliwan kun pain ne kalu si kamali si pagpaham de hadis na magpain Imam Shafi'i wala mod aman bahasa Arab inin subete et pantekante pen Imam Shafi'i wa zahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu zahiri. Duk tampal itakite atau takilale si katujuhan bisarale katujuhan bisarale tampal weben na minaksurin lesi ien dumen katampalanen duman mana matampalin. Etinan niya may kabtangan Arab jumlah Arab etinan tampal te lesi jumlah lay duman minaksud bisarale yene katampalan maana tasabut lay zahir maananen malainkan minaksurin lai yene maana batin. So iyan lamod dem bahasa Arab pamisara yene niya mahutu kalima inusal pamisara sumagawa siyak bisaralay atawa katujuan bisaralay dumen lai si maana matampal si kalima inusalay sumagawa pain Imam Shafi'i pagpaham te si bisaralay yene sube tinanding we te siya kabtangan lay. So supaya tahati te manamal bang ine maana siyakin yene maana kalima siyak bisarahin nabut kite misal dem bahasa te bahasa sadya man bahasa Arab kome so pantun bahasa English atau bisan pe mismo si bahasa te sebab ni adu isab takasuate me bahasa sadya amban bahasa Arab mag-usal me hal sa inin dialem pagbisara upamanen pinain ini example pinain takite ko si mayor insini duk right hand nen lay si masjid takite ko si mayor duk right hand nen lay si masjid insini nabang aage makahati siyak bisaralay getati na siyak bisaralay bangi takalene bisaralay pain ne naalangan be isab putukan si mayor tangan ne kanawanin usambanan ne suluma sabab we pagmaksud ne right hand le asal tangan kanawan etinan maana hakiki maana literal na sumagawa bang ahin pande isisiyak bisara bisan inusalin kalimamyaan so tatayma na mugtoy maksud bisaralay duman si kalima tinaatlay duman si kalima tinaatlay sumagawa ine etinen mugtoy ne paasek si right hand in duman mana ng tangan kanawan asal tangan te kanawan
sumagawa iyan may pangabay ne, iyan may importante atau daraakan ne tapit siye. So manang bisaralay takita si mayor dok iyan may tindeg nen atau may makanak nen lai si masjid. So ini naman may example bahantang bahasa sa inin so bay kita pantek sabab dalam Quran kasainin inusal wa Allah subhanahu wa ta'ala dukya inin amban dembua ahangkan lingkat bahasa Quranin sabab yan may bahasa sa inin inusal wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Na si bahasa te sab makajari kita ngurung dembua misal si bahasa te si bahasa te yakan tagay mismo si bahasa te yakan mag-usal kita sa inin etinen naat kita kalima naat kita kaptangan lapal sa duman maksud kaptangan lay si lapal yan tataat telay kumeso pa mapinain pendembua inain tiya ko habohe anak magdekdak pagpayam-payamon sabi nila lalo na napagtek ka amban buhay inaanim yan pagtukab ni binalahin ni hati mata ihati mata so maananen iyan nakanak li atau nakanak sinasaan nilay nga tahati ne iyan maksud bisara ina nilay so hinang nen hadya payam-payaman ne hadya binalahin so ga check ne ga pastian ne ga paliksa ne bang nga ruke kipiliman ebut atau bang ine so maananen ga untul ne bumaksud ina nilay pinagpayam-payam binalahin mananen bang palem ebut nan bumata pe na dinak pinasongan ebut dinak pinebutan sige bang isa metinen toho ne buhay nan eggas ni tahak ne bu salay ebut nen na dinak pinalem ne ebut nen tiluang kulangan ne ebut ne maksud lay so inin mismo si bahasa te yakan mag-usal kita may bahasa sa inin hal perkala inin pinatarang te edwa Imam Syafi'i idem kitab Risalah. Naman sabab pagpatarang na iyan janan pasti na si kite. Wa Imam Syafi'i duman iya literalis. Duman iya literalis. Inenan literalis yan may filmi maanahan de kaptangan dalam book ne ke dalam kitab ne ko dalam Quran labinan filmi pangamaana re yahin yan maana hakiki. Maananen ine kabtangan le asal ito di maananen ito maana zahir. Ya inenan may literalis. So aman sabab sabab hetinan yan may hal tabasate inin tabisarate inin na Imam Syafi'i tampal si kita duman iya literalis. Duman iya literalis. Sabab tandanen nabang niya hetinan kabtangan ge magtewa siyak nen duk kaptangan lay napindahan ne hetinen piyahan ne maana batin bang ingge sewe maksud bisarali magtewain so man sabab may palangguan si agam Allah subhanahu wa ta'ala Imam Syafi'i dumen sa ien hetinan duman literalis bang hatinan ngaluka Quran atau maya mana Quran tanding neteed matanam katujuhan kabtanganin duman hadja zahir ne pinayam nen sa katujuhan kabtangan maanalay atau maksud lay bang zahir maana kalimahin game magtuon do katujuhan kabtanganin ngeddo iya maana batin si kabtangan lay base ne si kaluha pamaham ne si bahasa Arab amban may ayat dem Quran pinatampal we Imam Syafi'i dem kitab Risalah tingid hal inin yene paraman Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Baqarah ayat 143 ini namban may tanda na inin etinen tekesua dem kitab Risalah Imam Syafi'i inusal we na hinang ne example si yene konteks pinatarang na si kita inin we benal hetinen niya may ayat ge makajari maanahan teruk mana zahir sa sabi maanahan teruk maana batin bisan kasi pamayam tehetinen sulang maana nilay sa bang yei sewe na megtuunin hetinan yei inadoten yan maana batin lay bin Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Baqarah ayat 143 wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha
illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibayh. Magkulang maglabi pa in Allah subhanahu wa ta'ala si maana ayat inin dugga pinda kami kiblat bakas paharapan bilay malainkan supaya katauhan kami bangsi ne manut rasulin amban me mapabalik hap taikutan den. Balikan ko pin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibayh. Ayat inin misara tenged pagpinda kiblat amban Masjidil Haram amban Masjidil Aqsa tuju Masjidil Haram pininda we Allah subhanahu wa ta'ala kiblatin amban dambua tampat tuju saddi tampat para ine maksud Allah ta'ala lay napin Allah ta'ala tu si ayat inin illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibayh. So maksud na lai pain Allah ta'ala supaya kinatauhan we kami bangsine too manuhut rasulin duk bangsine mapasagga si iyahin. So bang payamante ayat lay yemen katerangan atau yemen katampalan maananen. Edo tetu si kalima lina'lamah illa lina'lamah. Enggak pindah kami pin Allah ta'ala kiblatin malainkan pininda we kami lina'lama supaya katauhan kami. Supaya katauhan kami bangsine manuhut rasulin duk bangsine mapasagga si iyahin. Awe. Nabang edote ayat iyan si katampalan maana nilay na maananin matampalin luus si iyan ko tersebut demian pininda we Allah ta'ala kiblatin supaya katauhan Allah ta'ala bangsine magtaat si rasulin duk bangsine mapasulang si rasulin. Napanilewin lai ine wega ke ien tahati Allah ta'ala perkala inin mangga pemian pininda kiblatin ga itakat hati Allah ta'ala bangsine hetinan benal manuhut rasulin bangsine mapasaggain. So si zahir maana ayat lay bang payamante maana zahir ayat lay kwese ke ula asal ga tahati Allah ta'ala perkala lay. So angkan na ili pindan kiblatin supaya tahati ne bangsine manuhutin o bangsine mapasaggain. So payamante bang ineddoten hetinan ni si maana ayat lay ko sa kaula nga petahati Allah ta'ala bangsine real barimanin duk dumen real barimanin. Na ine asal sai ke pagkahagad te si GS duk kabasaran Allahin. Asal sai te pagkahagad te hatinan mangge pe pajatu perkalain ge petahati Allah ta'ala. Asal sai te di pagkahagad te lay atau opposite si ili. Mangga pe patek dan buat perkalain ge petahati Allah ta'ala matampa si ayat lay. Nasa iyan pamaham tumpukan qadariyahin. Si qadariyah atau si pamaham qadariyah in Allah subhanahu wa ta'ala ininen ge tahati ne bang ine song mapajatuhin. Bang pamaham Mu'tazila bino'awe si Ma'bad al-Juhani dambuli ne amban masa di si Wasil bin Ata tahati isa buwe Allah ta'ala perkala song mapajatuhin etinan siga pe pajatu tahati ne Allah ta'ala sumagua ge hajat tages wa Allah ta'ala pinareheng me perkala lay ge tages wa Allah ta'ala inagpangan amban paatagne yan me perkala mapajatulay. So pamaham in batil ya inin pamaham bino'awe si in Ma'bad al-Juhani. Saania pelabi pabatil billahi pamaham yene pamaham me qadariyah. Bang si pamaham me qadariyah dumen hajat geta ges wallahu ta'ala inagpangan atau pinareheng me perkala song mapajatulay malainkan gepe bisan tahati wa Allah ta'ala we niya perkala song pajatu. Ye inin pamaham bino'awe Ghailan ad-Dimashqi. Nakwe hetinan yene bang pemante ayat tu bangi tuhute si maana zahir
sa kaula-ula git hati Allah Ta'ala o gat hati Allah Ta'ala bang ina mapajatuhin siga pajato. So sumali pamaham tenduk pamaham me Qadariyah yan binuaw si kailan at Dimasqi. So ine panilawin ine sa i kay pagpahamten si ayat tasabut lay duk ine sa i duk isa pagpaham Imam Syafi'ihin si ayat iyan nabangkit literalis tantu asal sa i pagpahamten. Pa Imam Syafi'i maananen duman kwe ien maananen duman kwe maana zahir lu etinan duman zahir matampalay. Adapun pa in maanasin illa lina'lama supaya katauhan kami bangsine mapatuhot duk mapasulangin pa in Imam Syafi'i ang qad alimtum hatinen dumen kami sumagwa kaam supaya katauhan bi. Nah, tu si hal inin asal pasti te atau tampal ted manamal yene pagmaana Imam Syafi'i si kalima lina alama zahir maananen supaya katauhan kami sa binintung we na tudyo alimtum hatinen supaya katauhan bi qad alimtum hatinen duman pen nek kami duman pen supaya katauhan kami sa maananen bemendalin supaya katauhan bi supaya katauhan bi bangsine mapasulangin dug bangsine manhutin kue ien sa kaula-ula pinain pain Allah Ta'ala kue itu pindah ku kaam kiblat bin pindah ku kaam kiblat bin duk takite bipasti mismo ka makakite iyahin bangsine manhut Rasulullah dug bangsine mapasagas iyahin. So kapandakan maksud maanalay maksud ayat lay bangsine to pag iman ni si Rasulullah atau bangsine mag iman painte duman do to pag iman ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinan duman Allah Ta'ala duman supaya ketahuan Allah Ta'ala sa supaya katauhan bi mismo ka ang makasaksi iyahin matabi mismo makakita iyan. Uspa in Imam Syafi'i wa ilmullahi kana qabla tiba'ihim wa ba'dahu sawa. Sabab pen Imam Syafi'i ilmu Allah Ta'alahin kaniaan ilmu Allah Ta'alahin qabla tiba'ihim dahil lupi amman hetinan yan ininen penuhut menuhut Rasulin duk panagga managga si Rasulin wa ba'dahu duk puas na amman sawa salidu hetinan andang na katawan Allah Ta'ala nga pepininda kiblatin amban Masjidil Aqsa tudyo Masjidil Haram andang netahati Allah Ta'ala bangsine mangge mapatuhut si Rasulin duk bangsine sabendal mapatuhut si iyahin ay pen Imam Syafi'i yan ilmu Allah Ta'ala hindahel lupi amban yan kahalan inin duk puas naman kahalan inin sawaun natin ang salidu garo na pagbidaan asal masine andang delem atinan yan panghati Allah Subhanahu wa Ta'ala may pagkaradyaan lay bang pagbisarahanin panghati Allah Ta'ala si keemon parkala duk keemon haal gape angan bahala niya makhluk pinapanjari ne andang ne zaman iyan petahati ne Allah Ta'ala kemon painainahin aslagnahu tampal tapuk dehel udambuli ga niya luas amban panghati Allah Ta'ala luus hal iyan bang iyan pantekante ngarendengan iyan kalima linaalam lay pinatimpag wa Imam Syafi'i patala. Etinan duman hatat me tabit panimpagan iyan sa patala opposite. Sabab maana zahir nen supaya katauhan kami. Maksud kami laylai iyan Allah. Li ta'zim. Etinan duman iyan mag-ana. Duman li a'lam sa li na'lam. Li ta'zim pa inde. Supaya katauhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus pinatimpag wa Imam Syafi'i tudyo maana saddi ina mana pamatimpagan iyahin pa inne gay makajari maanahante sa ien duklina alamalay
maana matumawain pa inne yene supaya katauhan bih bang sine mapakalehin duk bang sine ge mapakalehin hal sa inin ek kamanamal pajatu dilem Quran ye pinanisba we Allah subhanahu wa ta'ala hinangin si dine sumagawa minaksud nen makhluk ne misal nen ko ene si ayat 18 si suratul qiyamah pain Allah subhanahu wa ta'ala fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana magkulang maglabi pain Allah subhanahu wa ta'ala na apabila basta kami Qur'anin pakale keo ubos paganti keo nuhut basahan nen ayat inin nga kasinabihin sallallahu alaihi wasallam si oras tek kasi Jibril pisi iya magbo wahyu bangsa sang hetinan bangsa sang binas sa pewa si Jibril wahyuhin ayatin gedahu iya dinaak paturul masa atau awe pasumbaya masa dinaak dewhadja iya pakale supaya mura tabalik na yan may ayat lay usmaki iya dinaak paganti hetinan nuhut basahan si Jibrilin mangubos na binasawe si Jibril katibukan ayatin sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabiyaksan na kabayaan nen bang masa si Jibril pasumbaya ne mukti patuhut masa hatinan tinalo iye ko gete seb ne binasa si Jibril lay sumagawa gene iya dinaak suse wa Allah subhanahu wa ta'ala sabab niya garanti aman Allah we gedu iye ang takalupa ne may ayat binasa si Jibril lay so paida qara'nahu fattabi qur'ana apabila iye masa apabila basta kami kami inin manunjuki iyen si Allah litazim do isab apabila basta kami na panilewin ine Allah Ta'ala ke mismo mamasayan po si Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam atau si Jibril so jawabin lai si Jibril mamasayahin direct si Rasulullahin si Jibril dumain hetinen Allah subhanahu wa ta'ala mamasayin si waktu miyaan so hinang si Jibril manganggautaan iyahin sumagawa pinanis bawe Allah Ta'ala si dine si zatne nahnu atau kami fa iza qara'nahu apabila basa kami Quran lay pinanis bawe Allah Ta'ala bilang iya mamasayahin sabab hal sa inin asal masak inin dalam bahasa Arab ko ina pinaintensi nilay duman inin me hetinen bahasa hininang-hinang sa asal ke bibiyaksahan inin dem bahasa Arab sa ihantang pemisrahin hetinen duman kau depo hinangin sa pagi kau magdaakin hetinen penisbano si kau ko sa kaula-ula kau mengehinang ielay kakahinang pinanisba si mangandaakin bisandu mga hinang iyehin aasaddi misal bilang misal mismo tu si kite si lahat makadari nang ten misal pinain sinete magpatengge kapitolin balik puas aman kay gasnen Sir Jerry ke atau Ustaz Wahab lay nasambungin pinain Ustaz Wahab lay panilewin dakew asal Ustaz Wahab ke mismo magpatengge kapitolin atau iya hadya mangandakin so benal nen asal dumen di baran ne magpatenggehin duman di baran Ustaz Wahab le magpatenggehin sa iye hadya magdaakin pege iye gobernorin masamyaan na may hal sa inin sahih etinan korek isi pagbisara si bahasate sarta pinag-usal dem pagbisara me sa inin antang nen damikian si bahasa Arab sahidu isab pag-usal may bisara sa iyan lagi labinan dalam Quran daran inin inusal wa Allah Ta'ala sa inin antang nen netinan perkalain penisbane si iye buadapun mengihinang iyehin amban me makhluk ne atau amban me manusia dayan masak yan pinag-usal wede labinan mismo Allah Ta'ala ko na pinalay asal inusal wene si kasinduan amban me ayat ne dalam Al-Quran soal inin ga inin niya problema dialem pag-usal pamisara dok pagpaham bisara lambod nilai pagpaham Imam Shafi'i lay
ayat lina'lama mese maanane zahirin, maanane matampalin, supaya ketahuan kami tahinang ne sabab pininda wene tahinang ne maananen supaya ketahuan bih. Si surah Muhammad ni adu isab ayat si ayat pitu firman Allah Subhanahu wa taala, pen Allah taala intan surullaha yansurkum, bang tabangan bi Allah taala tabangan nekam. Natu si ayat inin dumen maksud nen we Allah taala maghajat tabang amban kita we maghajat iya tabang amban kita subay tabang ante, malainkan maksurin naan yene tabang tuju me wali Allah taala, aulia Allah taala, yene Rasulullah hinduk me kaum muslimin. Atinan bang tabangan bi Rasulullah hinduk me sahabatin me kaum muslimin in tabangan Allah taala kam. Na me perkala sa inin hininang we Imam Syafi'i ilalin we ne maana kalimahin amban maana zahir tuju maana batin, mehasa inin kue ne lina alama pininda we ne tuju an qad alimtum pege si pemandang Imam Syafi'i mangge pininda pagpaham maana zahirin tuju maana batin, magbangga duk prinsipol pag-iman te si Allah Subhanahu wa taala. Sangat hati tekemon hal inin etinen hajjadiki tapuk tampal dahil udambuli asal dia lem penghati Allah taala ne. So ye inin pagkagaten kemuriki diki pekite sampai tan kita bahi asal saya penghagad te hawa GS kawasi Allah taalahin perkalagapi pajatu salidu diki salidu haje tapuk duk tampal asal dia lem ilmu Allah taala ne, dia lem penghati Allah taala ne. So bang ili hetinen gay pinin na maana nilay na magbangga duk kaida ili magbangga duk kaida na pamarsayate ili. So hanggan pe Imam Syafi'i wa ilmullahi kana qabla ittiba'ihim wa ba'dahu sawa, etinan ilmu Allah taalahin dehel lupe etinan amban pajatu perkala dok de adembulnya man pajatu nilai garuna biddan etinan salidu etinan dia lem penghati Allah Subhanahu wa taala nili kemon. So tabi sarat ne si panagnaan pe kaida Imam Syafi'ihin si pagpaham ne ayat Quran asal pinatatap maana zahirin sumagua bang niya dalil takasua wegay magtawa bang pinaham si maana zahir na sabi pinaham si maana batin. At yun mismo Imam Syafi'i sa iya paghinangnen manggi magtawa pinaham si maana zahir at yun paham na iduk maana batin. So aman sabab may palanggungan si agam Allah Ta'ala yan na hininang Imam Syafi'i magpinda maana zahir tuju maana batin inin pagtaabot si me zaman dembul ni amban iye puas na amban zaman iye inalenan yan kakahinang samiyaan inalenan ta'wil. At puas na amban Imam Syafi'i zaman Imam Syafi'i ga miyaan inuruan termo ene pe ne ta'wil gaya magpaino ta'wil sumagawa pagtaabot ne puas amman zaman ne nabahuniya ne hetinan makiurong term yan kakahinang ko hininang Imam Syafi'i lay inenan mian ta'wil. Maksud ta'wilin iyan tinapsiran dambua kalima dem ayat Qur'anin amban maana zahir tuju maana batin sabab pegyan niya dalil duk niya siyak niya dalil takasua sarta niya siyak ketinan tapando kasi siyak bisarale imiyaan patujuan mananen. So pagtawil inin ga niya gania parsugpatan pagtawil indok prinsipol pinadahelo akalin amban wahyu ga niya duman ko pinain me ako ituhin pinain ta'wilin batil pagya pinarhelo akalin amban wahi amban Quran amban sunnah. So ga niya parsugpatan ta'wil lay dok pagpadahelo akal amban Quran dok sunnah ta'wil lay ko ni mete bisarate miyaan
nuhut dalil nuhut metodologi. Etinan si pamahami ulama bang niya ayat gi magtawa aduk maana zahir, etinan tinawilan pinipisi maana batin, pinatimpag tuju maana batin, supaya etinan tapaham maksud Allah subhanahu wa ta'ala si kaptangan nilay. Gata niya persupatan niya na ta'wilin duk pagpadahelo akal. Demikian ta'wil inin gado isam niya persupatan niya duk Aristotle. Pinain bahasa kaidah Aristotle ta'wilin. No, gani persupatan niya duk Aristotle. Ta'wil inin gado isam niya persupatan niya duk ta'til, bahasa pinangga ayat Allah ta'alahin, pakai pininda maananin pinangga ayatin. Yan ay ginaan me atau pinangga ayatin atau pinangga maananin, enggak na persupatan ni ruk ta'til. Demikian ta'wilin yan ay panapsir te kalima dem ayat Quran nuhut metod atau hantang labean, yan ay bakas binaktul weme kaulamaan. Yan ay mesya pantek dialem perkalainin, pantek si bahasa Arab, pantek si paintayan ay mazhab bahasa Arab, tinanding amban siyak duk medalil menunjuki si tafsiran ien. Nasi pemandangku ya inin amban me sabab hangkan me ulama safiyahin naima ta'wil sabab mag-uyun ien duk inahin ng Imam Syafi'iin di alam hal sainin. Demikian pinatarang doon sa buah Imam Syafi'i tenged ayat. Yan pin Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Ayat ini magmaana, magkulang maglabi, duk iye Allah Ta'ala iye magpapanjari makhlukin pagpuas pinakel mo balik. Dukhal pagpakel lumbalik iyan mas mura si iye. Maksud ayat iyan pinapanjari we Allah subhanahu wa ta'ala makhlukin panagnaan pagpapanjari pagpuas pinapate we ne pagubos pinakelum na isa buwe ne pabalik. Ubos pagpakelum pabalik lay ahwanu alayhi. Etinan labi lampong si iye, labi mura si iye. Labi mura si Allah subhanahu wa ta'ala magpakilum balikin amban iyan ay magpapanjari tagna lay. Nabang inin paham teduk pagpaham literal, hatinen pagpaham mana zahir, nalabo mananen si kuwe sa kaula-ula mas mura si Allah ta'ala magpakilum balikin amban magpapanjari tagnain. So ini mafhumul mukhalafa bisarainin. Mafhumul mukhalapanen mas hunit si Allah ta'ala tagna pagpapanjarihin amban magpakelum pabalikin. Nagwanen bangsainin pagpaamin niya hati perkala hunit si Allah. Nabubang kita magyakin atau bang kita magpaham magitikad weniya perkala hunit si Allah na tamakan duk problema pagtauhidin sabab manjari makapagka at pagkahagat si wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala sinabab we itikad sa iyan. Natanto bang kita magpaham pagpaham literal sa kapalan asal tanto ni hadya kamali pagpaham talay hangkan happy Imam Syafi'i gahingandak magpaham sa iyan. Nasitenged maana ayat tasabut te magbahom yaan wa huwa ahwanu alay. Pa ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu maksud na inin fil ibrati indakum, fil ibrati indakum, hatinan bang iye pa inna wa huwa ahwanu alayhi fil ibrati indakum. In iyan pa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hatinan labi mura si Allah ta'ala si panali pikilan bih. Etinan si panali pikilan manusia mangi tali-tali te si pikilan te asal to labi mura si Allah ta'ala iya magpakil lumbalikin amban iya na tagna pagpapanjarinen.
gape niya hatinan panyap inusal waktu iyan waktu tang na magpapanjari gape niya makhluk jadi amban sasang pinapanjarinen so mana neng gape na inusal si mapapanjari nilay gape na pangitdoan hatinan panyap iya ganta pinapanjari nilay so si pikilan ta salunit ta dien sabang pagpakilom hatinan yan mapabalik to na niya ni andang bakas tinurol niya andang bakas tinurol hatinan bang dalil manusia niya ne sulbi hatinan niya ne ili pinapanjari bila ibalik may manusia yang tawas si elo akhirat so bang payaman ta si pikilan te may pakrajain mas mura si Allah subhanahu wa ta'ala na may hal inin hunit dukmuranen in ien dem pikilan ti hadja dem pikilan manusia duk asal bang si level ti manusia asal sa ien niya mura duk niya hunit sumagawa may pong tinais si agam Allah ta'ala bang si Allah subhanahu wa ta'ala ga niya hunit siya ga niya sikpit siya kaya mon perkalain mura sa kapalan kaya mon perkalain hatinen mura siya kaya mon hanggan hepilmi tanggalanggal te bisara Allah ta'ala di dalam Quran pa inne wa dzalika 'ala Allah yasir makulang maglabi pin Allah ta'ala may demikian iyan mang si Allah ta'ala hatinen sangat murah sabab ay pagkagani perkala hunit si Tuhan ti Rabbul Alamin Ini Imam Syafi'i laisa anna syai'an ya'zumu 'ala Allah azza wa jalla duman pe ne we niya perkala hunit si Allah taala in mehal tersebut iyan we ne pinainin dambua iyan amban me qaida Imam Syafi'i sangat importante dempag tafsir ne ka ayat-ayatan dalam Quran pag-ubos inetto perkala inin we Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Pergi pagpayam Imam Hasan Al-Ash'ari hetinan yan pagtawil to asal kakahinang Imam Syafi'i na ilekkat miyaan we Imam Abul Hasan Al-Ash'ari so angkan kajatuhan nen dalam mazhab Asy'ariyah bang niya perkala hetinen gay magtewa duk zahir kalimah duk makna kalimah sa ilid isa mininang Abul Hasan Al-Ash'arihin hatinan pihaane kalima atau makna kalimahin kalim si makna batin duk payaman si siyak yan hantang ketujuan besar alay supaya tinen siyatek ka tujuh maksud ini minaksud Allah Ta'ala si ayatnya atau si kaptangan nemyaan so inat dewe Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yan manhajinin inusal we et menghati na ayat Quran duk may hadis siteng et pagpatenggen mazhab aqidah sakay takite we me ulama Syafi'iyahin yan kakahinang Imam Abul Hasan inin magtawil kalima yan parkala yan etinan yan may kalima niya dalya duk etinan nutsiyak na pagtakite we me ulama Syafi'iyahin so yain persababan amban hangkan si kalampungan neima mazhab Asy'ariyah bilang mazhab de si pag-akidare so murah-murahan amban me tebisaralay na bang niyalai kamali na iyan amban kalamahan ko do matumangwalay na ili kasabinalan amban Imam Syafi'i lagi panuhot ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magtewa do kabayaan maksud Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang pain kita bi pinatulo si Allah ta'ala silang bentel ilukahan pangatian tenbin neima kasabinalan bisan pekenyaan nen sikpit sikite bi bang enin kasabinalan subetay mate bi sali do mga kakasabinalan lay patut si pamayam ti ataw agitan to patut nada ni payaman ti hal nalay sa payaman te yene parkala inakanay bang pain te hinang tebi ininen sabab pagkasanyangan tebi amban ke elum tebi sa dunya inin yan nalabinan ke eluman tebi taabot ke tebi mole sa Allah ta'ala sa akhirat wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin adhim
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.